हे गाइस मु बाबुनी स्वागत करछि नुआ एक ब्लॉग रे। तो वर्तमान समय आसी 6:30 हो गला तो आमर दहीबरा जो प्रिपरेशन सब भी सरी जाइए एबे मीरा एठी काम लागी मो भाई भी सेठी काम लागी बरा पानी का पकोछि आ एठी प्याज का सब रेडी है। मीरा एठी धनिया पत्र का धुआ दी करछि पुदना भी धुआ दी चलछि खणी आ एकड़े भी चुली लागी आ एकड़े मटर टा खाली हबो आ किछि समय अछि बाकी आलुदम पे हो जाइए। आलुदम से थुआई मीरा से भात बसईचु। हाँ भात कहीं बसदेली पचार कहीं बसदेली कहीं आठटा गरम अच्छे बोली भातटा बसदेली भात हो पुणी यदि ना बस 10टा बेलू बसैबी चूली लगे हाँ पुणी चूली लगा पुणी बसा दुनिया लगे देखो पणस को रांधि पचे जाइए रोसे कर पणसटा आसला रोषेई सी नष्ट हो गला तू कर ना कई दिन आंच शनिवार आंच एमती गला फ्रिज भर पूरी तो भले था पुदीना चटणी हाँपाई चलती बाकी आउ सब कम भी सब हो जाइए। पियाज भी कटा पूरा रेडी हो दहीबरा उपर पड़ो बोली तो मोर भी सब कम सरीगला तो मु गाधे ठाकुर पूजा करी तो मोर बेपार सेटिंग करदे मुझे आज कम की जाऊनी तो आज आम दी भाई जीवु तो आज आम दी भाई जीवु तो आज मो देह गोड़ हाथ पूरा बिंधा दिखे तो मुझे कम गली मना करदेली तो आम आज दी भाई जीवु तो मुझे जी गाधेबी ठाकुर पूजारी तापर किसी खाइले खाइबी ना तापर जीवा बेपार को मेरा ये कौन कर चूलीटा लगो चूलटा को लेगला तो हो गला ना हम पाने पकड़ सार के समय लगे रोसे सरीगला सार आ 10 मिनट लगे आगु 10 मिनट 7टा हो आज 7टा तुम जीवार थी है हाँ एपटे मुझे भात बसई देছি सेपटे से घुगुन तैयारी कर 10 मिनट पर काटिदेव गाधेबी काढ़ी तो मेरा तार ठियाला तार जगिव से भात भी बस देखु एत जोर जाल देचु तू भात छाण दे तातर दे लागी जो जो हट ना लागी जो गोल तू गाधे जा तार कटाकट चलती तार पुदीना बहुत फास्ट भी काटुची बढ़िया करते ताको मु सिखेल सब तुम सिखेल तुम केते भल आस ताम झिया कौन कर झील शोची जीवा परी देखिनी पूजा करू ठाकुर काम एत व्यस्त जे परी माने आ माने देखिया को आसीबनी तो परी तार सोईची परी उठिबनु परी उठिबनु आ मसुरी भीतर सोईची आ फ्रेंड्स आम तो एखनी बाहरी गलुनु खाली मो भाई गाधे गाले आमे जीवा आ गाधे ठाकुर पूजा कर साली आउ परी आ परीर निद भी भांगी गला हे तले थोईदेला कुरकुरी देख खाइबुनु तू खाइबुनु ए नष्ट कर कुरकुरी के अनुज दहीबरा खाइबू चल लेट हो जीव पड़े शीघ्र हाँ जीवा लेट होगा सी तार गाधे पानी का सब भरदेला मोर गाड़ी पूरा रेडी हो गला खाली अच्छी जीवार आउ 2टा मसला भी अच्छी किसी 2टा पड़ो कला हांडी भी अलग हो गला आ भल हांडी भी ये थुआईगला कला हांडा गले भल लगे ना पोछी बाछी दे सब ऊपर आम सब प्रिपेयर देखु दहीबरा भी पूरा रेडी आकड़े हूँ आलुदम अच्छी इकड़े हूँ आलुदम अच्छी मटर घुगुनी अच्छी यही 2टा मसला कि परिया पकईबे तुम्हें पकाओ लेट हो जीव ना आउ 2टा मसला अच्छी पड़ो इंडियचर काश्मीरी मेथी पत्र पड़ो बापा को दिने जा सी साड़ू नहीं पड़े बापा को दिने नाई कि सरीगला अच्छी आज गोटे दिन आपण मैंने देखिए आम रोसईटा केमी आपको लगुच कमेंट माध्यम कहे बासुची बढ़िया है सारे परिया पकई तो आप उठे ने
ଝୁଅ ଝୁଅ କ'ଣ ହମ ହେଉଛି କ'ଣ ଖାଲି ପାଦରେ ଆସି ବୁଲୁଛି ଭାଇ ମୁଁ କହିଲା ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଉଠଉଛି ଇଏ କ'ଣ ପଇଲା ଏଇଟା ଇଲାଇଚି ଗୁଣ୍ଡ ଇଲାଇଚି ଗୁଣ୍ଡ ଇଲାଇଚି ଆଉ ଡାଲଚିନି ହଁ ଏଇଟା ଅଧିକା ପଇସା ଇଲାଇଚି କିଲୋ ହେଲାଣି 4500 ହଁ ଦେଖ ତ ରେଡି ଖାଲି ମୋ ଭାଇ ଆଇଲେ ଯିବୁ ଆଉ ଛତା ଏକା ଆସିବ ଛତା ଏକା ଥୁଆ ହବ ତମେ ଗଲେ ବେଳେ ମୋର କେତେ କାମ ଲାଗିବ ଜାଣିଛ ନା କଣ ଅଛି ଆମ ବାସନ ମାଜିବି ଘର ଦ୍ୱାର ଟିକେ ପୋଛିବି ଟିକେ ଘର ଅସନା ହେଇଛି ହଁ ମଟର ଏଇଖିନି ରେଡି ହେଇଗଲା ପରି ପରି ଖାଲି କହୁଛି ମୋତେ ମୋବାଇଲ ଦେଖା ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବି ଆଜି ପରି ବାପା ଆଜି ମୋବାଇଲ ଧରୁଛନ୍ତି ତା କକେଇ ଧରୁଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ସେ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଖାଲି କହୁଛି ତା ବାପା ତାଙ୍କ ସେଠି ହିସାବ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଲେଖୁଥିଲେ ଆଉ କେତେ ଗଲା କେତେ ଆଇଲା କେତେ ଆଜି ହେଇଛି କ'ଣ ମୋତେ କହିଲେ ଆଜି ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଥିବେ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ 3 ଜଣ କେତେ କଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ ଆଉ ଆଜି ବି ସେଇ କଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ ବି ମାସେ ହେଲାଣି ଆମର ସେଇ କଷ୍ଟ ଚାଲିଛି ଆମର କଷ୍ଟ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଉନି ସବୁବେଳେ ଆମେ ଉଠୁଛୁ 2ଟା ରାତି 3ଟା ରାତି ଉଠିକି ଆମେ କାମ ଚଲାଉଛୁ ସବୁଠୁ ପରିଶ୍ରମ ହେଲାଣି ଏଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ରୋଷେଇବାସ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଠି କାମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପରି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ଜୋରରେ ଆସି ମୋଠି ମାନେ ଧଳେ କାମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ହଁ ଆମ ପରି ତ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ତ ମୁଁ ମାନେ କଥା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ତ ପରି ପୁରା ଏପଟ ସେପଟ ବାଡେଇ ହଉଛି ମୋଠି ତା ବୋଉଠି ବାଡେଇ ହଉଛି ଦେଖୁନ ପଇସା ଗଣୁଛି କେମିତି କଥା କହ ହଁ ପଇସା ଗଣୁଛି ଖୁଚୁରା ଗଣୁଛି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତା ଡବାକୁ ନେଇଛି ସେ କେମିତି ହବ ପଇସା ଦେଲୁ ଦେ ନେଇଯାଉଛି ପଳେଇଲା ଯାଉଛି କୁଆଡେ ଅନେଇ ଦେଖୁନ ବାବାରେ ଭାରି ରାଗି ତା ଜିନିଷ ତ ନେଇଯିବ ପୁରା ରାଗିଯିବ ପୁରା ଦେଖ ତାର କେତେ ଖେଳନା ଦେଖୁନ କହିଲ ପରି କେମିତି ଦୌଡୁଛି ହି ମା ପଡିବୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛି କାନ୍ଦୁଛି ଖାଲି ମୁଁ ନେବି କହୁଛି ଏଇ ବାବାରେ କେତେ ଜୋର ଦୌଡୁଛି ସେ ଟିକେ ତଳକୁ ଚାହିଁ ତ ଦୌଡୁ ଆମ ଝିଅ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଖେଳନା ବି ଆଣିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଛି ଗୋଟେ ବସ୍ ଅଛି ଏଠି ଅଛି ବତକ ଭଳିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଅଛି ହାତୀ ଆଉ ଗୋଟେ କାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇ ବି ଅଛି ପରିର ନବୁ କଣ୍ଢେଇ ନବୁ ନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଟା ବି ଅଛି ଏଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଚକା ବାହାରି ଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ କୁଆଡେ ଗଲା ମାଙ୍କଡ ତ ଚକା କାଇଁ ବାହାର କରୁଛୁ ଦେ ଆଣେ ଚକା ଲଗେଇ ଆଣେ ପୁରୀ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲୁ ପରେ ଚାଲୁନଥିଲା ତ ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ଆମକୁ ମାନେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଥିଲେ ଚାଲିବ ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର କିଛି ନାହିଁ ତ ଆଜି ଫାଇନାଲି ପରି ବି ଚାଲୁଛି ଚାଲୁନି ତ ଦୌଡ଼ୁଛି ପୁରା କହିବାକୁ ଗଲେ ତା ବାପା ତାର ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି ସାନା ବାପା ଆଉ ବହୁତ ଲାଜ ବି କରୁଛି ଶର୍ମିନ୍ଦା ପିଲାଟା ତ ଆପଣମାନେ ତ ଆମର ସବୁ କିଛି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଆମେ ଆମ କଥା ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁ ତ ଆଗରୁ ତ ମୋବାଇଲ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ସିଏ ତ ଅଲଗା କଥା ନହେଲେ ତ ଆମେ ବ୍ଲଗ୍ ଡେଲି କରି ଛାଡ଼ିବା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସେୟାର କରିଥାନ୍ତୁ ତ ମୋବାଇଲ ତ ଖରାପ ହେଇଥିଲା ଯେହେତୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ବି ତ ଦେଖେଇ ହେଲାନି ତ ଆଜି ଆମେ ତ ବେପାର ଯାଇଥିଲୁ ଆପଣମାନେ ସକାଳୁ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିଥିଲୁ ତ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଏତିକି ହେଲା କି ତ ଏତିକି ଅଛି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ମୀରାକୁ ବି କହିଥିଲି ସେଠି 250 ଟଙ୍କାରେ ଦେଉଛନ୍ତି ମୋତେ ମଜୁରୀ ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦହିବରା କାମ ଶିଖିବି ଯାଉ ଏତେ ବାହାରକୁ ଯିବାର ନାହିଁ କେଉଁଠି ନାହିଁ ସେଠି ସନା ପାଖରେ କାମ କରୁଥିଲି ତ ସେଠୁ ବି ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଥିଲା କି ମୁଁ ଦହିବରା କାମଟା କେମିତି ଶିଖିବି ବେପାର କରି ନିଜେ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ କରି ତ ସେଠି ଯାଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଠି ଜୁଟିଗଲା ଆଉ କାମ ବି ଶିଖିଲି ତ ଫାଇନାଲି ଏଠି ବି ନିଜେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ବି କରିପାରିଲି ତ ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଲା ନା ନାଇଁ ଦୋକାନ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଗୁରୁ ତ ସେ ବାଟ ଭାଇ ନା ତ ବାଟ ଭାଇ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ ସେ ରାମାରେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ବି ଦେଖନ୍ତି ତ ସିଏ ତ ଗୁରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତିଆ ଭିଡ଼ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ 40 ବର୍ଷର ସିଏ ତ ମାନେ ବେପାରୀ ଗୋଟେ ଜଣେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ କାମ ଶିଖିକି ଆଇଲି ତ ଏଠି ବି ସେଇଭଳିଆ କରିଛି ତ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ କରୁଛ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ଏମିତି ହେଲା ନା ବାକି ଅଛି ମୀରା ଏଠି ବିରି ବାଟିବ
तो मुझे माने बैटर सब रेडी करी तापरे राति 2टार छणा हम तो रखीदे राति 2टार बिरी पूरा भल से जापर छणा हम बर्तमान तो बिरी पानी पड़ो आउ बटा हम 2 घंटा पर तापर काली पुणी तो भौणी पड़ू लो पड़ू पड़ू जा भारी दुष्ट हो काम कर तो आम रोचु पुणी सेव छणेगार अच्छी भी आज तो आम सेव किणा हुए ना पूरा प्योर बेसन छणा हुए चांद बेसन देखो आप मिस कर देखो हमर सब भले भल भल क्वालिटी आमे कम ये दे करनु लोक खाइबे आमे लोक पैसा दे खाउ ना पैसा दे खाउ कोन पे खराब जाओ पर सड़ी नहीं करू तो ये सेव भी छणा 2 किलो सेव अछि पूरा छाणे नियाती 45 मिनिट लागि जो तो सेव छाणियार अछि तापर सोया पुणी राति 2टार उठिया पड़ियो तो बहुत सारा काम भी अछि तो रहउची पुणी देखा बटे नेक्स्ट ब्लॉग रे तो नमस्कार जय जगन्नाथ।